мо ҳайати эҷодии ширкати М6 Production бо як сафари кӯрии худ ба пойтахт шаҳри Душанбе рафтем. зимни сафари кӯрӣ хостем бо як дӯсти беҳтаринамон ки мо рафту омади зиёд дорем, яке аз реперони шинохтаи тоҷик Шон МС як мусоҳиба гузаронем. баъди якчанд муддати хомӯшӣ Шон МС боз ба саҳнаи реп баромаду эҷодиёти нав карда истодааст. хостем аз ҳаёту фаъолият ва дубора баргаштани Шон МС ба реп каме ҳам бошад баҳри мухлисонаш маълумот диҳем. вақте дар назди хонааш рафтем, ӯро аз сартарошхонаи назди хонааш дарёфт кардем. Шарипов Шаҳбоз бо тахаллуси Шон МС солҳо ҳаст ки дар саҳна аст ва дили чандин одамонро ба репҳояш шод гардонидааст. сипас мо аз сартарошхона баромадем ва сӯи студияи айтим ки дар он ҷо Шон МС фаъолият менамояд хостем сафар кунем ва Шон МС ки ҳамарӯза бо нақлиёти ҷамъиятӣ ҳаракат мекунад хост боз чун анъана ба нақлиёти ҷамъиятӣ ба ҷои кории худ студияи айтим равем. Иҷа консер намеша, иҷа меша оши наҳор Шонем сиқати мухлисоши ёша мекна тайёр Тасаввур куне кохи ҷомия беги холие Шонем си ранги гӯш мухлисо ранги шолие Офизои давати рӯғану офизо сабзи Реперои пишти парда ранги нахи қанози Сулаймон организатрай, яъни ошпаза Иншолло мо я ҷояе ёша мекнем ба маза Таҳдегӣ месозем май ба хилое ки доим таҳдаи устуғони душман месӯзонем ба ҷои кунда Касои мора ба غیبت در هر جا گپ میگن ما با پشتی روی شما یوشا دام میتیم. اینجا студияи айтим рекордс мебошад ки Шон МС мас дар ана ҳамин студия кору фаъолият мекунад. таври роҳбари студияи айтим мегӯяд: салом алейкум, ма Бобушка ҳастим, яъне бо тахаллуси айтим Бобушка айни ҳол дар студияи айтим ҳастем, ташкилкунандаи айтим маем. мо Шон МС-ро ба хотири даъват кардем ки вай як чанд сол реп бас кардагӣ буд. мо ки дар равияи лирик ҳастем, хостем як бори дига акай Шаҳбозро бо асари нав барқарор кунем. Хеле хушбахтона қати мо ҳамроҳ шуд. ина 2017 асари нав барқарор кардем. иншоалло репи тоҷика ба як зинаи нав мебардорем бо ҳамроҳи акай Шаҳбоз Амакаса. Шон МС баъди 2 соли хомӯшӣ бо ба саҳнаи реп баргашт. мо боварӣ дорем ки вай бо ҳамун ҷои хича вай баландтар ҳам ҷои хича мегираву ба кадом хотир мегира. вай Шон МС бисёр гапҳои пурмазмун дора, гапҳои бениҳоят мазмуни баланд дора ки то ҳол нест дар репи тоҷику хали калимое ки вай меган нест ягон кас кадагӣ нест, яъне да фақат ҳамин калимаро худаш медонаву худаш мебура ва тоқат дар репҳои ҳамин шахс дида мешавад. иншоаллоҳ боварӣ дорем ки як ҷоя бо репа қатимо мебард. ма таманноти ма ба Шон МС гуфтанем ки яъне Шаҳбоз ки ҳамавақт қатимо бошад то охир ва ҳеҷ вақт ай лирика дур нашавад, қатимо боша. навигариҳои нав то навро тез партоя, халқ гӯш куна, мухлисо ҳеҷ вақт дур нашаванд. айтим рекордс Шон МС беқадр пастат кана ранги май хидомата ҳамино касат кана шоҳи ишқита ба дамози дурай тоҷамина муҳтоҷи яъни готам хидо муҳтоҷат кана эбедил эбедин эбе имонай хамота даст задам ба алкогол ёд кардам мазай лабота баъди тоқа нестам гирдам дарус бисёра неки ёхи ҳар як гол бо бӯи хича дора имрӯзама алкашу мега ҳома уже пастам ақаланта алкаш нагу охи барои ту мастам охи оли ёшам дар ҷавонӣ хидма бой додам арӯз ма пахмел даем ёки рафтам за пой худо дар тақдири ма ки нависти сарнавишта чӣ ба дар пои ӯ бастам банди занҷири ишқа. Шон МС саргарми кор ҳаст дар студия ва ин ҷо репи наве ки сабт карданд барои танзимаш баҳс карда истодаанд. хостем фикри атрофиёни Шон МС-ро фаҳмем. онҳо оиди Шон чунин мегӯянд: ма Меҳроб бо тахаллуси файтер
айни ҳол дар айтим қарор дорем ва шон бародари мо як репи навбатии хита запис мекунем даиҷа иншоалло записша мекунем чотка. соли 2014 шон МС хатшинос шуда будем ва аи шиносоӣ бисёр чизора гирифтем да бисёр таҷрибаҳои репа гирифтем бисёр чизои гирифтем ки мисол рабо фақат шон МС медонам мо медонем ҳақиқат шон МС чӣ бугум гапҳое мега ки мегем философи нақ зайда философам кам ҳастай хеле гапҳои ки ҳами мешаванд натури мешаванд корҳои гузаштагиам мехонам мисол бисёриёра барои рост бурдагия леки бо пиштире бо бисёр ғазо ғамшам додагиам бигем пиштире бисёр шикастам гирифтагия бигем мешавад. Шаҳбоз дар ҳақиқатан дӯсти беҳтаринему чӣ хеле ки гуфти гапо дӯст беҳтарин ай зиёд намешавад. ай ман агар чанд солам майдаам бошам додар нагуфтам ягон бор ранги акаме доношам ҳар чанд сол шуд дӯсти наздикем бо орзуш мекунем ҳами қасдай ҳами қа болотар барава бо дастгириш мекунем то тонистагӣ монад иншоалло мешавад. Навик МС намояндаи айтим ва ҳамчун намояндаи айтим дар бораи Шон МС яъне Якай Шаҳбоз ҳам гуфтанем ки беҳтарин репера чӣ кор карданашам медонам дар соҳаи худаш ҳаракатош пешравиёш нақшҳош трекош ҳама ҷиҳата аҳамият метавонад хулоса дар соҳаи реп чӣ дар кор аст чӣ дар кор нест кира ғалтондан дар кора кира ғалтондан дар кор нест ҳамаро нағз медонад ба пеш ҳаракат кардест бо оянда муваффақият буд бурё хонем ва ёдам хидмондам кулли группаи айтим бо ҳамроҳии атрофиён ва дӯстони Шон МС ба хӯроки нисфирӯзӣ рафтем. инак навбати мусоҳибаи мо ҳам фаро расид. хостем якчанд саволе ки омода сохта будем ба инҳо ҷавоб пайдо карда бошем. кадом реп шуморо дар байни мардум Шон МС ҳамчун Шон МС шиносанд маъруф кард? кадом реп маро машҳур кард гуфта наметавонам гуфтанем ки чӣ бугум барои ҳар як кас ҳар як реп мара шинос карда ки ай пишти ҳар як реп ҳар як кас ҳар кас ҳурмат кард. мисол баъзе одам аз суруди ки дар бораи зиндон буд баъзе одам аз суруди ишқ баъзе одам аз суруди модар ҳар касе ҳар мавзӯ яъне ки бо як реп шумо машҳур дем бо ҳар реп ба ҳар кас ҳар репи шумо ё суруди шумо маъқул омада писанди вале инҷо боз як саволи дигар ки чанд сол боз инҷониб шумо ба ҳамин репхони репсароӣ машғул ҳастед? ман соли 2008 сар кардам ва 2015 мутаассифона ма баскаки будам 16 ҳисоб мусибате доштам яъне ҳисоб дар саҳнаҳо набудам 17 боз сар кардем. яъне ки сабаби асосии як муддат тарк кардани саҳна дар чӣ буд ки яъне ки фаҳмида будам ва дида будам сабаби асосиша махфӣ буд нигоҳдорем хубтарака яъне ки шумо дар вақте ки дар рекламаҳо дар таблиғоте ки дар гӯша буд охирин консерти Шон МС дар шаҳри Хӯҷанд зада будам ва аз хотир пурсон шудам. аввалин репи шумо кадом аст ва хоҳиш мекунам каме замзам кунед? репи аввалин соли 2008 биром аги буд бо номи духтарак ҷувон дар студия як малзума реп духтарак ҷувон замзама буд ки духтарак ҷувон дунё ғанимата ҷувон ки МС шон мафтун интернета ҷувон пеши барта собунест ки ё шоҳа ҷувон ки бачако ба монандигоҳ шавад. аз нигоҳи шумо пайдоиши реп дар куҷо пайдо шуд ва хоси кадом асосан миллат аст ва яъне ки дар куҷо пайдо шуд реп? аввалин репсарои амир аввалин шаъри шундаҳои мо реп ай пайдоишаш асосан ай тарафи африка буд ки ғаламо ай дарда шикояти хед ва баробароне доштан ки шабо мезадан ҳами дил холӣ мекарданд ва аввалин касе ки запис кард тарихи компакт диск ё касета баровард Тупак гуфтани шахс аст яъне ӯ дар қайди ҳаёт нест ҳамчун шоҳи реп ҳамчун нахустин реперамро меҳисобам дар ҷаҳон анда ки агар бо фикр кунӣ агар репа як гулзор ҳисоб кунӣ гили асосии гулзор як гили аст ки фристайл ном дорад
که رپ اساسش فریستایل که در زمانهای پیش همین چیزا نظم میگفتن. یعنی که ما رپ از تو گفتیم بگیم رپ نامی اساسش نظم موسیقی رپ مالی گفتم میتونیم با کدوم خاطر که رودا که بزرگوار استادی ما جامعه برداشت در جاش ایجاد میکرد به فکر به ایست. یعنی که اون وقت نظم نام داشت. همین چیز اومده میروز ما در فریستایل نام دادن. میگن بعضی ها در بعضی برنامه‌های تلویزیونی می‌بینیم و بسیار فکری هر کس هر گونه است میگن رپ خاص ملیت تاجیک نیست. شما این را چگونه میفهمید؟ چی پاسخ دادنی هم است؟ آیا همین درست است؟ این فکری شما رپ مالی ما نیست. همین شیم کسی که تن دارن مالی ما. نه در لباس نیست. مالی ما نیست. مالی اروپا است. برای چی شما میپوشین؟ برای اینکه من خود تاجیک برای لباس برای لباس ملی دیگر دارد اما این لباس بین‌الخلقی است. مثلا تمام جا در تمام جا این لباس پوشم. سبب سرایدن ریپ برای چی شما همین یعنی که ریپ رو سرایدن رو آوردید؟ سر کردن ریپ اگر حواس هم میگم خطا نمیکنیم، حسد هم میگم خطا نمیکنیم. چون که یکی مرتبه من در مکتب 37 میخوندم یا برادری ما رپ سرا بود همه نشون که بیس که نمی‌بیسن یا حسد یا حواس پیداشتی باید من هم نشون دادم یعنی نشون میشه خیلی مثلا مقصد وقتی که شما با رپسرای مشغول شد و رپسرای رو به سرمشق کار خویش دانستید آیا شما در آغاز کار مشکلی دچار شدید؟ راستی رپسرایی که عین حال سر کردن نو مشکلی ندارن چون که هم موجود استودیو یا موجود است کسایی که دستگیریشون میکنن از دوره ما در بین میاد مشکل رپ پیچیدن نه تنها مشکل بلکه راستی شرمندگی انسان هم داره که یک آدمی پست حساب میکردن یک آدمی نو در کار با جامعه این موضوع علاقه با رپ را میگن در فخر میکنن هر سال میگن که من خیلی فعال رپ رو وقتش نه жалость خطی نگاه میکردن ده تیپا مسخره خطی تر میشناختن که خیلی خوب شد اول همه را مشکله همه را کار مشکله کی رو مخلص اصلی خود میشمارید؟ مخلص اصلی کسی را گفتم باشه هست مخلص هست فانات میگن مخلص اصلی مخلص اصلی علاقه معلومه یعنی که در موبایل سخت از زاغی سیاه مانند زاغی سفید داره که همه فرق میکنه در موبایل همه طالبات در باید میان که در خلق در هر یک کنسپت میتونی افته که برابری تخونده است چیز رو داره که تو میخونی حتی در بعضی کنسپت تو فانگرام میخونی جای اختگون میکنی یا دون میبرویه نکی مخلصی اصیل جای ترا پراپسکات نکرده خونده است از مخلصی میمیدیم در مخلصی اصیل کسی است که اختم در بیشتر با موضوع میدونی کسی است که پراپسکات هم میکنه در کنسپت با کدام استودیو ها همکاری دارید؟ استودیوهای هپسروایی با استودیو ایجیم ریکرز و با استودیو دوشنبه ریکرز با استودیو سمیر پرودکشن بعد استودیوی که اساس بگیم خیلونه همکاری نه همه وقت همیجیم استودیو ایتیم که این با همیجه قرار داریم ایتیم پرودکشن ایتیم ریکرز استودیوی ویدیویی با استودیو M6A ای خوب جان میشونم دوشنبه با استودیو برون سفر بازی پرودکشن یعنی با استودیو سمیر پرودکشن هم طریق میکنیم همکاری داریم ساوند پرودکشن استودیو شما که در بسیار منطقه تاجیکستان کنسرت رو گذاشتید همینطور؟ بله و اکنون از خلاصه برای خود شما چی گفتید اساسا کدام منطقه تاجیکستان بیشتر شانمسی رو اعتراف میکنند گوش میکنند مخلصی میکنند؟ مخلصی بنیاد سخت در سه جا من دیدم اول در کلوب در خوجا در خودی خوجا بنیاد دستگیری بسیار کردم استراشان بود بسیار جا نهت بود که با امی سه جا سیشکم بسیاری بد بود در جا شما رو کدام موضوع ها در بر میگن؟ در کدام موضوع شما رو ابسره دید؟ موضوع اساسی که مثلا بیشتر در برای شما که موضوع عشق، مادر و موضوع سیاسی عموما مشکلی های جامعه را در بر میگن یک موضوع مقصد اساسی یعنی که مشکلات جامعه به خلق فهمیدن درد خلق فهمیدن نه درد خلق بیان کردن چورا باید کسایی که چورا بینن این مسئله دار با همون رساندن درد خلق آیا به فکر شما بعد خوندن به شما همین مسئله ها حل نشده باشد به فکری شخصی شما؟ شاید در آینده چی نقشه ها دارید؟ نقشه ها در آینده اساس اولین نقشه همه که بعد 2 سالی خاموشی در رپ با استرگام حرکت کردم استرگام با برگشتم مثلا رپ یک برگه تو کنسرت در همه تاجیکستان بعد اصلی
در روسیه یعنی نقشه کنسلی داره برای تاجیکانی برون مرزی با مخلصان خود در نوروز بین المللی عموما در کاروبار زندگیشون چی تمنیات بوده دارید؟ بیشتر هر یک سرگرده با مخلص خود یا که یک انسان با دوستی خود دیگه تمنا داره با دشمنی خود دیگه تمنا لیکن من هم با دوست مخلصم هم با دشمن رقیبم یک تمنا دارم بار سخت چه چیزی که نسبت من میخوام خداوند 10 برابر به خدمت هستم. تشکر سلام باشید. این بود مصاحبه جالب آیدیشون امسی که هیئت اجرایی شرکت M6 پروداکشن به شما آماده کردیم و منظورتان گردانیدیم. با ما بودن را فراموش نسازید. خیر تا دیدار.